Check sound, check, testing, mic sound. Alright, mayong hapon, mayong gabi, mayong aga, kung diin ka man nagalantaw. Alright, mayong hapon sa tanan. We will discuss, of course, ang aton nga module number 5. Alright, session number 5. Okay, guys, disclaimer. Wow, disclaimer. Okay, ang ano lang, kung may mga, what you call this, may mga bagay kita nga for example ma-explain ko and of course iban like pagyan talang kaya syempre iban hindi ko siya ano kati more like sa uluhon siya ayun basahon nyo lang so may mga bagay nga wala naton gina-overthink ni karon overthink okay so all right that's it let's start okay so lesson title of course skeletal system okay skeletal system ay wala katapusan nga skeletal system sa saan ka man nag skeletal system ano mga grade kami grade 5 kami ah Udlay ba? Huwag may gasapak ba? Charot. Alright, grade 5. So, grade 5 kami nag-skeletal system. So, yes, mabalik naman kita liwat. Pero this time, do padalman na naton kita simmer sa nga mo nga time. Syempre, do ano lang, more like, gamay-gamay lang, parts-parts lang subong, gamay lang padalman. Pero to syempre, not too much. Alright? So, of course, functions ng skeletal system, malin sa una sa subong, guys, it provides the major support for the body. That's why makalakat ka, makahulag ka, kay bukod nga may tulaan. Alright? So bone protects internal organs, of course, para sa ribs, sinatabunan niyang heart. Okay, so joints allow movement between bones. Bones store and release minerals as needed by the body. Ano na nga minerals, of course, guys, calcium. Magyan naton karon sa dalom na sa calcium. Bone marrow gives rise to blood and platelets. Okay, extracellular matrix, the bone cartilage tendons, attachment of bone to muscle. Okay, karon sa dalom ara man na ano si cartilage and si tendons and ligaments. Of course, attachment of bone to bone are all connective tissues. Okay? Now, component, bone, cartilage, tendons, ligaments. Guys, basahin nyo na lang ni. Okay? Tawag ni. In short, among malang ni ang nag-connect sa bone to bone. Tawag ni. Muscle to bone. Sorry, bone to muscle. Amo na si tendon. Okay? Bone flexible and able to bear weight. Good shock absorber si cartilage na amo na nga do ka bony na siya guys. Do hindi siya tama gid ka bone nga tiga-tiga so do ka bony lang nga do amo na do ka anong term rubber. Sige amo na. Alright. So, collagen, of course, collagen is the most abundant protein in your body, serving as a primary building block for skin, bones, tendons, and connective tissues. Amo na siyang mga gina-take nyo bala ang collagen, di ba? So, amo na siya. So, it is the most abundant protein sa body natin. So, building block siya sa skin, sa bones, tendons, and connective tissues. Alright? Collagen, a tough rope-like protein. Okay, proteoglycans. Sorry. Large molecules consisting of many polysaccharides attaching to core proteins can attack and retain large amounts of water, of course. Mineral component gives the bone compression strength, which includes calcium and phosphate. Amo na ba na gina minerals guys, syempre si calcium. Alright, most of the mineral in the bone is in form calcium, phosphate crystals called hydroxyapatite. Right? Now, four categories of bone based on their shape. So, apat lang guys kabilog ang categories ng aton nga bones. Alright? Okay. Apat lang, of course, si long bones, si short bones, makita nyo. Araw, makita nyo. Very good, Aragit man. Alright, si long bones, si short, si flat, and si irregular. Alright, long bones, longer than they are wide, includes bones of upper and lower extremities. So, damo kita long bones, guys. Alright, so ang pinakasikat si, fi, ang sa tiil, sa diri sa tiil. Hindi, pakita pong ko. Alright, si femur. Alright, ang pinakalaba. Get si femur. Okay? Kaya nga, femoral tawag. Alright, femoral or femur. Okay, nakakonect gyapon sa aton nga ano ni sa first day nato nga itong mismo mga students ko da. Alright. So longer than they are wide, of course, includes bones are in lower extremities. Structure of long bone, diaphysis, epiphysis, articular cartilage, epiphyseal plate, medullary cavity, periosteum, endosteum. Mayari ko nimo. Wait lang. Hindi, hindi, hindi.
I think. Wait. Ari siya. Check ko ba? Okay. Wait, direta. Alright, so sa long bones, pag yan na natin guys, sorry siya. Yun, kay long bones siya. Alright? So, diaphysis, central shaft, compact bone tissue on outside, epiphysis ends on spongy bone tissue. Sa epiphysis, guys, diri na karon malabay si epiphyseal plate naton. Okay, sa epiphyseal plate already. Kang sa punta, basta epiphyseal plate already sa punta. Alright? So, ano tawag sa linyaya? It's epiphyseal line. Okay? Okay? Karon lang. Okay? Ends, spongy bone tissue, articular cartilage, epiphyseal plate, site of bone growth between the epiphysis and epiphysis. Alright, epiphyseal plate. And medullary cavity. Okay, sa cavity naton, duha ka bilog, red marrow kag yellow marrow. Center of the epiphysis space are filled with marrow. Okay, sir, question. Red marrow, location of blood-forming cells. Okay, ano ya ang sa yellow? Kung ang sa red marrow, of course, ang blood. Okay, found in most bones in newborns and for others. Guys, na-notice nyo na ang magkaon ka mo bulalo. Sino kaon bulalo? Alright, sana all. Pero kung nakita niyo ng bulalo, 'di ba? Nagkakamubulalo, guys. Ang wala pa ng demonyo. Yellow marrow replace the red marrow in adults, guys. Ang sa yellow na or tandaan niyo na lang sa mga bulalo, guys, kis aputi pa na gani, 'di ba? Magkaon ka mo sa bulalo, 'di ba? May ano siya, may ano gani. Ang sinusot-sot niyo na bla. No. That is fats. Okay, mostly fats na siya. Okay? So yellow, kisa kundi yellow, ti puti siya. Okay? So amo lang na example para makarelate niyo. Okay? Preosteum, endosteum. Alright? Short bones, approximately as wide as they are long, includes bones of wrist and ankle. Anong ankle? Banani, anti. Charot. Ankle, ankles, guys. Okay? So, example na, sa short bones, guys, kung makita nyo din diri sa wrist niyo, ay, sa wrist, dire, karon may ara na to sa dalom or sa next nga module naton, may mga, ano to, wrist nga bones, guys, gagmay lang gina siya. Alright? So, those are your short bones. Okay? Sa wrist and ankle sa daloman, okay? So, ang tawag sa bones sa ankles, it's your yeri. Very good. Talos. Okay? Ano may ginastorya lang ba? Alright, flat bones. Flat. Okay. Flat, flat bones have a relatively thin, flattened shape, well suited to provide a strong barrier around soft organs. Includes what? Flat bones. Okay, skull bones. Okay, yung skull naton. Guys, wala pa ako kita asang skull nga duga muna nga hindi flat. Alright, so mostly flat na siya. Alright? Ribs, of course, ang ribs naton. Scapula and sternum. Scapula lang sa likod, blang dupakpak na to na, okay? Scapular. Okay, and sternum, dire, na, flat na siya. Flat na sila. Flat na sila. Alright? Regular bones, guys, irregular bones, shapes do not fit readily into other categories. So wala siya, hindi siya mapa-short, flat, or long. Guys, irregular bones, hindi na siya makita sa vertebrae. 'Di ba? Ang vertebrae tab lang sa likod, gamo na na irregular siya kay hindi siya plariyo, gapanubo, gapagamay, may gapadako, may gapamuna. And of course, guys, mabalaan mga regular ang aton face man. Alright? So lain-lain man ang bones sa face. All right? So facial bones, okay? So that's why it's called irregular bones. Okay? Histology, okay, osteoblast and osteoclast, duwa lang, tandaan nyo lang guys. Si osteoblast responsible for formation of bone, repair and remodeling. Blast, tandaan nyo blast. Basta blast, builder, construction worker. All right? Builds new bone by producing bone matrix and helping deposit calcium. So, osteoblast. Tandaan nyo si osteoblast, builder. All right? Ano to, brown ko tani? Builder. Oh, na, builder. Okay, blast, builder. Clear. Crystal clear. All right. Osteoclast contribute to bone repair and remodeling by removing existing bone called bone reabsorption. Nagabulig man siya guys, pero ang kinalain nila, yes, nagabulig siya guys, ano man siya sa repair and remodeling, pero ang mas ulubraho niya ni class guys is reabsorption naman. Resorption actually, bone resorption, di ba? Anong resorption? Daw gina amat-amat ya guba or buka,
Ari ni mo. Nan, ara. Breaks down or breaks down old or damaged bone resorption. Right? A demolition example yun na, though demolition worker tearing down an old building so a new one can be built. In short, ang clast, tandaan nyo, clast is for crusher. Crusher, ginaguba niya so that si osteoblast makaremodel. Alright, so they work hand in hand. Okay? Karon pagid na, mayara na siya sa dalom karon. Example, kung may fracture and anything para maging bakod ng bone. Alright? So muna, osteoclast and osteoblast. Blast B for builder, clast for C for crusher. Alright? Major types of bone based on histological structure. Pila na to? Grabe ba? 10 minutes na to. Wapo. Alright. Major types of bone, histological structure, osteon. Okay. Structural unit of compact bone that includes osteocytes. Osteon. Guys, ari tsura ni osteon para makita nyo. Mm, na ari siya na si osteon ni siya. Okay, si osteon ni siya. Alright. Structural compact bone, ang structural unit sang compact bone si osteon na anong unod ya osteocytes. Anong osteocytes? Mature bone cells that make up the vast majority of cells in adult skeleton serving as the main regulators, blah blah blah. Alright, sila ang regulate or naga-maintenance ng bone tissue, guys. Si osteocytes, okay? Mechanical sensing and mineral balance. Na-check nila kung sobra or kulang. Alright, calcium, then kadto mahina ng bones, usually ubray na mahina na. Okay, ang for example diri nga parts ng bone, suguon niya na dayon si osteoblast nga oy i-biray da o i-build di or remodel, i-repair di kay gahina na. So man si osteocytes, alright? Central canal center of osteon containing blood vessels, alright? Spongy bone consists of trabeculae with no osteons and central canals, a lacy work of bone with many small marrow-filled spaces. Trabeculae are itsura, guys. So, the interconnecting rods. Okay, check to na actually. Namo lang niyo. Na, sila ni Blau na. Kanton naman na. Charot. Namo na Blau. Na, noodles. Basta makita nyo ng gamuha mo na Blau na. No rope like something. Rod, rod tawag yun eh. Interconnecting rods in which spaces contain marrow. So mga space yan na marrow na. Alright? Location, epiphysis of long bones and center of other bones. Bone ossification. Alright, si osteocyte, amo na ni, nagyan na naman siya sa babaw. Alright? Process of bone formation by osteoblast, di ba? Ginamba ko na sa babaw lang ang nursing, liwat-liwat. Okay? After an osteoblast becomes surrounded by bone matrix, it becomes an osteocyte. Hay, mature bone cells na make up the vast majority. Siya ni gani. Na mechanical sensing mineral balance. Okay. Type of bone. May YouTube nila nga may YouTube na din no. Hindi na. Pwede niyo ni ma-screenshot lang guys or mano para malantaw niyo na lang sa YouTube later. Kaya hindi ko siya alangan mano ko di ma-YouTube akong tsura pero sige lang amo ni siya ang pag-explain sa duwa naton ka bone formation guys. Duwa lang man siya actually intramembranous ossification and endochondral ossification. Okay, hapuson lang naton. Ano ang para sa skull? Intramembranous. Ang para sa tanan nga bones, endochondral. Amo lang na, tandaan nyo. Alright? Bone growth, opposition. This occurs by the position of new bone lamellae onto existing bone or other connective tissue. Sa positionalia, this is a process in which the bone increases in width or diameter. Ay, ari na siya, si epiphyseal line, kag si epiphyseal plate, 'di ba? Ang end of bone growth, kung makita niyo sa may tulaan do may linya na, dira na naga-stop si epiphyseal plate, dira na hasta iya pag-grow. So, amo na, end of bone growth. Ano tawag sa linya nga to? It's your line. So, ara, the plate is active cartilage that allows children to grow taller. Amo pa to nga bako gina. While the line, kung may linya na, amo na tong solid bone scar nga kung sa diin naguntat ang pag-dako ya, pag-grow ya. Bone remodeling, removing existing bone by osteoclast, and the position of new bone by osteoblast. Okay, gina-repair yan na, gina-remodel ya. So, ara gyapon nga balik-balik lang gid siya. Alright? Too much is deposited bones become thick or develop abnormal spurs or projections that can interfere with normal function. Too little bone formation, too much bone removal weakens the bones in making them susceptible to fracture. Of course, kung mahina gid.
Okay? Too little bone formation and too much bone removal. Tama ka. Damo ang gin-remove nga bone, siyempre gahina man siya. Alright? And susceptible to fracture. So, meron kita tatlo ka-classification. Okay? Tatlo siya. Open, close, kag summer. Charet. Tatlo lang man ka-klase ah. Abre klase. Sira klase. Hindi ah. Open fracture, guys. Formerly called compound fracture, occurs when an open wound extends to the site of fracture. In short, guys, makita nyo lang kasi sa mga basket ng mga video, alright? Mag-open fracture, ganit, di ba? Pagbali, pagtupa sa tiilya, nagwa ang tulan. Nagwa siya sa panit. And that's it. Mula na open fracture. Close fracture, kita nyo kis ako mga skateboard, pagtupa nila, nagsala ang landing, ara pa man ang tiil nila guys, pero magtindog sila ang isa gawilwig na or say man sa kamot hindi na nila kaya kontrol ang duga muna na lang, alright? That's your close fracture pero wala siya nagwa sa panit. That's your close. Complicated, for example, yan, nadagdagan isang track. Amo na lang na. Occurs when the soft tissues around a close fracture or damage. Amo na, komplikado. Complicated. Ano, a severe broken bone or surrounding body parts like blood vessels, nerves, or nerve. Amo na gani, amo ko are also injured. Okay, so ah, hindi lang man ang tulaan mo to, okay? Hindi lang man yung skin mo na perforate or not perforated, pero baldagid, blood vessels, nerves, tissues. Okay? Types of bone fractures, guys, is ilang tawan yun ni sa laboratory nyo, kay may picture ni ang bone fracture. So, line siya, may complete, incomplete, ginstick, hairline, comminuted, impacted, linear, transverse, spiral, oblique, dentate, and stellate. Guys, ara ang picture lang yan sa laboratory or i-search nyo lang. Siyempre, kung basahon, tanay malawig siya gyapon. Alright, so, complete the basahon. Liwat, ay, hindi ganit pagbasahon kay, okay. Bone repair, kanto na din sa bone repair. Guys, same lang gani, gani. Same lang sa babaw sa mga osteoclast and osteoblast, alright? So during this process, move into the damaged area from a callus, which is replaced by bone. Okay, hapuson naton, guys. Si callus, sorry, ginsip ko na ko. Alright, si callus, check sound. Alright, si callus, okay, kung makita nyo, ariyo, kamot nyo niya. Ano na siya, this is called your cable. Or, sorry, kalyo. In English, callus. O, amo na. May callus diri sa panit naton, may callus man sa bone. Okay? So, ano na siya na mean? Sir, callus ossification, nami isang term na ossification. Pero ano siya meaning? Natural biological process of bone formation driven by special cells called osteoblast. Ossification, nag-work na si osteoblast. Ossification tawag. Alright? Nag-form siya. Alright? Formation driven by special cells. Okay? Cartilage model forms osteoblast, blah, blah, spongy bone. Bone remodeling, spongy bone is slowly remodeled to form compact and spongy bone. Guys, pusunta na lang. Si callus ossification. So, for example, hmm, mag, sige, ang ari na lang hapos. Magsulat kita, di ba, magdugay, di ba, gakalyo siya, di ba, gasakit siya. So, meaning, naga-broken down na siya, guys. So, in short, ubraw nilawas naton, nag-prep create siya sang callus para mag-strong. Alright? So, kung mag-create siya sang callus, that's called callus ossification kung sa bone nato na sino ang ossificate? Si osteoblast. Okay? Amo lang to siya. Na pagtapos ng injury, 'di ba, ginaara si osteoblast mosulod siya sa callus to form a spongy bone. Kag amat-amat siya, guys, mag-remodel. So ara na. Ano lang. Alright? Guys, sa bone and calcium homeostasis, hmm, sige. Ano ni? Sige. Are. Budlay man ni yan nun sa udlay man. Siring. Alright, sige. Si bone and calcium homeostasis, mga baka homeostasis, ano nga homeostasis, di ba? It's balance. Okay, gina-balance lang. Alright? So bone is a major storage site for calcium. The movement of calcium in and out of bone helps determine its blood vessels. Okay, question. Hindi makita aton calcium. Okay, hindi makita ang calcium. Oo. Sa b b b b b b
sa bone. Very good, guys. Mayara sa blood. Okay, mayara man sa blood. Alright, amo na gani blood levels. Okay, ang calcium, hindi lang man sa bone, mayara man sa blood. So, are, calcium moves into bone as osteoblasts build new bones. Si calcium, nagasulod siya sa bone as osteoblasts build new bones. Calcium moves out of the bone as osteoclast break down bones. So, amo itong ginastorya na ita si osteoclast kag si osteoblast. Si osteoclast, once nga mag-crush siya, ano, or gubuo niya to, gagwa ang calcium. Kung magkaiyo naman, gasulod si osteoblast. Okay, amo to siya. So, calcium homeostasis, ginabalance, siya homeostasis, ginamba ko na, is maintained by what? Ano nga hormone? PTH. Alright, PTH, parathyroid hormone. Okay? Parathyroid hormone, vitamin D from skin or diet, and calcitonin. Sir, sino si vitamin D kag si calcitonin niya? Alright. Ano ba? Okay. Sige. Ganta ka mo example para hapos, para dasig. Guys, anong usually ang ginapainitan kung aga sa sagwa? Mm. Very good. Ano ang ginapainitan? Very good. Kung aga, ang mga uga. Charot. Ang mga bata, ang mga lapsag. Tama? So, kung painitan sila, ano makuha nila nga ginapainitan sila, guys? Vitamin, vitamin D. 'Di ba? Vitamin D. Okay? Sa sun, pakadto sa skin, vitamin D. Tama? Alright, so vitamin D. Ano brand ni vitamin D? O brand ni vitamin D, guys, siya ang nagabulig, no? Siya ang nagabulig pasulod sang calcium. Siya ang nagabulig pasulod sang calcium sa bone. Amo na. Alright? Ba? Alright. Din ako to, si vitamin D o Brian na nagapasulod siya sang calcium kay bone. Okay? Sinong nagapagwa? Alright, kaya 'di ba si vitamin D pasudlo niya si calcium sa bone para magkusog, osteoblast, mag-remodel, mag-form and everything, maging kusog. Mo na lang ng point. Sinong gapagwa? Si calcitonin. Ari siya. Si calcitonin. Okay. Sir, ginapainitan ang mga bata sa gwa. Tama? Kita mga tigulang pwede man. Okay. Pero, ang point sa nadara, guys, nga mo na blang ginahambal sa mga tigulang blasaton. Nga grabe ba, kusog ang bata ba, strong iya bones ba, permi siya guro ginapainitan hay. 'Di ba? Kung aga hay, 'di ba? Ano oras ginapainitan ang bata kung aga? 6, 7, 6 to 8 pwede na pero sang last to namon nga ano ni nga update do mga 10 daw ang bali Doc. Naambot kay Doc. Si Doc man ay agapati lang man ko. Alright? So muna guys, tawag ni 6 or 7 AM. So amo na ba nila kung ginapainitan ng bata, kusog daw siya. Kaya nga guys, si vitamin D gani halin to kay saan pakadto sa aton, meaning si vitamin D nagapasulod sang calcium sa bones. That's why ang mga bata kusog kay damo sang calcium sa bones. Klaro siya? Klaro ba siya? Nami tani to may mas nami ko tong delivery tani. Sige na lang. Alright. When blood calcium is low or decreased, okay, this simulates PTH secretion from parathyroid. Hala, question lang nga ang mga bata ginapainitan kung agahaw. Oo, sa vitamin D. Mga bata guys, tandaan, hindi sila kakaon. Alright? Hindi sila kaon, di ba? So, din sila gakuha vitamin D sa sunlight. Unlike sa aton nga mga taho na, okay, makuha kita vitamin D sa food. Alright? So, rich source of vitamin D, anong sabat? Very good. Food. Okay, hindi sanha ano ka lapsag, okay? Kung lapsag ka guro ti is san eh. Okay. Okay, when the blood calcium is low or decreased, this stimulates PTH secretion from parathyroid glands, PTH secretion. PTH stimulates osteoclast to break down the bone and release Ca2 in the blood. So, ah sorry, anong ba ako gina? Calcitonin? Doon sa lagi to akong gina mo.
Okay. Pwede guys, pwede hindi to sala. No. Nice save. Charing. Alright, so, si PTH, naghambal siya. Nagsala ako bisila tatlo. Kay PTH, vitamin D, kag calcitonin. Pero si vitamin D, tsak to. Si PTH, anay, balikan na ton. Stimulates osteoclast to break down bone and release calcium into blood. Okay? Nga ahaw, kay ang blood calcium ya, nubo. Ano tawag kong nubo ang blood calcium? Nubo ang calcium sa blood, it's hypocalcemia. Hypo, nubo or taas? Nubo. Very good. Hypo, nubo. Calcemia is calcium. So, nubo ang calcium. Hypercalcemia, hyper. Taas, nubo. Very good. Taas. Kaya nga, calcemia is calcium, hyper is taas. So, taas ang calcium sa blood. Blood ni ha, blood ang storyanay ha. Alright, so blood calcium is low. So, may hypocalcemia siya. Ano braho ni PTH? Mas stimulates ang osteoclast. Di ba no ganing osteoclast? Ga, bukbok or nag-crush. Alright? To break down bone and release calcium into the blood. Kasama na. In kidney, in kidneys, PTH increases calcium reabsorption from the urine. PTH also stimulates active vitamin D formation. Oh, okay. Vitamin D promotes calcium absorption from the small intestine into the blood. That's why mataas si calcium sa blood. Okay guys, amo na siya ang tawag di. Kung paano pamagi, no? Kung paano magtaas ang blood calcium. Kay kung nubo siya, amo na si PTH ma-stimulate, malabay siya kidney, tapos si vitamin D, and lastly guys, of course, mataas ang calcium. Okay? The vitamin D formation from the small intestine to the blood. Okay, what if naman kung taas ang calcium sa blood? Ano ginatawag sa taas nga calcium sa blood? Hypercalcemia. Alright? What if kung taas naman? Ano ang gina-stimulate niya? Oh, si calcitonin. Ari na siya guys, masulod na siya. So when the blood calcium is increased, this stimulates calcitonin secretion from the thyroid gland. Ara sa thyroid gland ha, secretion from the thyroid gland, si calcitonin. Alright, ano Braya? Calcitonin, calcium calmer or calcium traffic police. Its main job is to lower the amount of calcium in the blood when it gets too high. Malang na, pamantay. Calcitonin inhibits osteoclast. Si osteoclast allows for enhanced osteoblast uptake of calcium from the blood to deposit into bone. So, amo na to ng hambal natin, guys. Si calcitonin gina-inhibit si osteoclast, di ba si osteoclast ang nagabantay kag naga-maintain ginambal naton gina storyanay naton, di ba? So ano ya, allows for enhanced osteoblast. So ginapadamo ya si osteoblast. Osteoblast uptake of calcium from the blood dalhin sa blood pakadto kay bone. Ti karon, di ba taas ang blood calcium sa blood calcium sa blood, di ba? Nagdamo na siya, osteoblast sa bone, so meaning manubo na siya sa blood, kay dagsaylo na sila to. Alright, nagsulod na sila. Amo lang na, ginilagay nung ko lang tong tanan to. Tutorial lang siya guys, kung kaya nyo siya intindiyon, very good, get kay do nagamuhan pa ko ni, pero amo lang to ginaakon. Alright, sulod mo lang na sa bone guys, okay? Kag sa blood. Anatomical terms for bone features, body shaft, head, neck, condyle, facet, crest process, guys, read nyo ni. Okay, these are anatomical terms lang man. Okay, so amo na nga natawag naton nga kung mag gamit na kita sa uli. Amo na naton gamiton, sorry. Epicondyle, foramen, edo ka namin, pamati, ano, sinus is your cavity, fossa is depression, di ba? Foramen is whole, okay. And yay, that's it.